دنیا میں کائنات میں بڑی دنیا پائے گا، بہت کچھ پائے گا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی کفا باللہ نصیر۔ میرے مدینے والے کی امت کو یہ راستہ دیا ہی نہیں گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا راستہ تھا۔ ان میں جو ولی بننا چاہتا تھا وہ جنگلوں میں نکل جاتا تھا، نہ شادی نہ بچے، نہ بس جنگلوں میں ہی زندگی گزارتا تھا۔ راہبانیت، ٹھیک۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے، میں نے مخلوق میں رہنا ہے، مخلوق کے درمیان رہنا ہے، اور یہیں رہتے ہوئے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے میں نے خالق کو پانا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کی تھی، آج اس نیت کو اور مضبوط کر لیں۔ کھانا سامنے آتے ہی میرا جذبہ ایک پل میں بدلے، اور سب سے پہلے میں کھانے کو مخاطب ہوں، کھانا تجھے میں اللہ کا حکم سمجھ کے کھاؤں گا، اور تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تیرا میں ادب کروں گا، پر کھانا تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، میرا پیٹ تو میرا اللہ ہی بھرے گا۔ اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں جو پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ تو اور انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فن میں کمال پایا، کمال پایا، اور ان کا ڈاکہ مانا ہوا، اور ان کے ہاتھ کا ڈسا ہوا کبھی پانی نہیں مانگتا تھا۔ جب رب نے زندگی بدلی اور اللہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اپنی محبت کی طرف متوجہ کیا، تو ایک پل میں پھر اللہ نے ولایت کی طرف قدم اٹھوائے، اور ولایت کی طرف بڑھتے چلے گئے، ولایت کی طرف۔ اور جب یہ بڑھتے چلے گئے ولایت کی طرف، پھر ایک دفعہ ایک بات بتائی۔ کسی نے پوچھا، آپ کو اتنا بڑا مقام ملا، جبکہ اس سے پہلے تو زندگی وہ تھی جو زمانہ جانتا ہے کہ آپ ڈاکو تھے، اور ایک تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے اتنی منازل طے کر لی، راز کیا ہے؟ کہا کہ میں نے مخلوق کا عکس نہیں لیا، اور مخلوق کے عکس میں خالق کو دیکھا۔ تو کہنے لگے، اس کی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی آپ کے پاس مثال ہے؟ ہاں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے مرشد نے، جب میں نے ان کا دامن پکڑا تو میرے مرشد نے مجھے پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ تو اپنا پہلا عمل شروع کر اس وقت جب تیز بھوک تجھے بے چین کر رہی ہو، اور تو کہے کہ ان لقموں کو کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ان لقموں کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، تو ایسا کر، تو سب سے پہلے جب کھانا تیرے سامنے آئے اور تیری طبیعت میں بے چینی ہو، اور جی میں آئے کہ بس میں سارا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لوں، پھر میرے پیٹ کی آگ بجھے گی، اسی وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ، اور کھانے کو کھائے۔ کھانا میں تجھے اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا، رزق کی قدر کر کے کھا رہا، پر تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تیرے کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ میرا پیٹ اپنے امر سے اللہ بھرے گا۔ وہ یہ بات کر کے پھر کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگے، پہلے مجھے اس کا تصور ملا، پھر اس کی عادت ملی۔ کیا ملا؟ پہلے تصور ہوگا، اور یہ تصور پھر عادت بنے گی، اور یہ عادت ایک وقت آئے گی عبادت میں بدل جائے گی۔ پہلے میں نے اس کو تصور میں لیا، تصور میں لیا، پھر عادت بن گئی، اور ایک وقت آیا کہ عبادت بن گئی۔
आगे अगली बात उससे अजीब है, सुनने की है, बड़ी अजीब बात है। ये एक साहब को हजरत फुजैल बिन अय्यास रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में मिले थे, उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने उनको ये बात बताई थी। उन्होंने पूछा, आपके तस्करे बड़े सुने, आपका बहुत हाल अहवाल सुना, तो कोई ऐसा ये बताएं कि आपको ये मकाम मिला कैसे। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे शेख ने मुझे बताया कि मखलूक के तासुर से निकल, मखलूक के तासुर से निकल, और मखलूक के तासुर से निकलने के लिए दो रास्ते चाहिए। गौर से सुनिएगा। या मैं जंगल में चला जाऊं, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। ठीक, मखलूक के तासुर से निकल जाए। एक तासुर ये है। अच्छा, तासुर जो मखलूक का है उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि जंगलों में निकल जाए, और एक रास्ता यह है कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। मेरी आज मैं आपको विलायत के राज दे रहा हूं। अगर जो मेरी बात को तवज्जो से बगैर सोते सुनेगा, दुनिया में, कायनात में बड़ी दुनिया पाएगा, बहुत कुछ पाएगा इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। उन्होंने फरमाया कि मखलूक के तासुर से निकलना है, और मखलूक के तासुर से निकलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि जंगलों में चले जाएं। मेरे मदीने वाले की उम्मत को यह रास्ता दिया ही नहीं गया। यह बनी इसराइल का रास्ता था। उनमें जो वली बनना चाहता था वो जंगलों में निकल जाता था, ना शादी, ना बच्चे, ना, बस जंगलों में ही जिंदगी गुजारता था। रहबानियत। ठीक। और दूसरा रास्ता यह है, मैंने मखलूक में रहना है, मखलूक के दरमियान रहना है, और यहीं रहते हुए, मखलूक के दरमियान रहते हुए मैंने खालिक को पाना है। वो कैसे है? वो ये है कि मैंने मखलूक का तासुर निकालना है दिल से। ला मलजा, ये मखलूक का तासुर है। वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, ये जो आप जिक्र खास में आज भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इसका सारा माना यही है। लगे कि फिर मैंने मश्क की, खाने से ही मश्क की, और जब भी मुझे भूख लगी, बेताबी की, मैंने ये मश्क की, और इसी मश्क को मैंने किया। एक वक्त मेरे पर यह भी आया, ये किसने कहा? हजरत फुजैल बिन अय्यास रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो विलायत के इमाम, पहले डाकुओं के इमाम थे, विलायत के इमाम। और मैं, एक वक्त मेरे पर वो आया, अगर मैं इस तासुर, इस तसव्वुर, इस नियत को भूल गया, मैंने खाने से बात नहीं की, खाने से बात नहीं की कि देख तू मखलूक है और अल्लाह का हुक्म समझ के खा रहा हूं, और रिस्क की कदरदानी कर रहा हूं, और बाकी पेट अल्लाह चाहे तो भरे, अल्लाह ना चाहे तो सारी जहान का खाना खा लूं, पेट मेरा भर नहीं सकता। लेकिन एक वक्त मेरे ऊपर वो आया, अगर मैंने खाने से कलाम ना किया होता और भूल गया होता, लुकमा मेरे मुंह में जाता ही नहीं था, मुंह नहीं खुलता था, और लुकमा मुंह में नहीं जाता था, और मुझे एकदम ख्याल आता था, अच्छा ये वो खाना है जिसको मैंने अल्लाह वाला पैगाम नहीं सुनाया, ये वो खाना है जिसको मैंने अल्लाह वाला पैगाम नहीं सुनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो खाना है। कितनी बड़ी बात है। और फिर वही थे, उनकी सोहबत में मशहूर था, जो 40 दिन उनके यहां नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद उसको
आसमान से एक कागज पे परवाना मिलता था जो खुद ब खुद गिरता था। किसी को बख्शिश का अगर उसके दिन पूरे हो गए थे, और किसी को विलायत का अगर उनके दिन बाकी थे। अब बोले, सिर्फ इस तस्वर पे मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उस बंदे की बात सुन रहा था। कहने लगे, मैं हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिला और मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत कोई अपनी ज़िंदगी के राज व नियाज बताएं, कोई ज़िंदगी के कमालात बताएं कि आपने मकाम विलायत जो इतना ऊंचा पाया, कैसे पाया? मान लगे बस मखलूक के तासुर से निकला। ये लफ्ज़ है, बड़ा अजीब लफ्ज़ है, मखलूक के तासुर से निकला कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। लोग हमें अपनी तरह समझते रहे, लोग हमें अपनी तरह समझते रहे, पर सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। रह तो सबके साथ रहे थे, पर सबसे जुदा रहे। इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अहले बैत की एक अजीम पाकीज़ा हस्ती एक दफा शहद का मशरूब पी रहे थे। ऐसा मशरूब जिसमें शहद खुला हुआ था, पानी में शहद खुला हुआ था, पी रहे थे। तो शहद का मशरूब पीते हुए एकदम प्याला रख दिया और रखने के बाद कहने लगे, अहले महफिल सामने बैठे, रखने के बाद कहने लगे कि लोगों देखो, मैं तुम्हारे सामने शहद का मशरूब पी रहा हूं, लेकिन मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जे में मूसा की जान है, उस रब की कसम है जिसके कब्जे में मूसा की जान है, कि ये शहद का हर ज़ायका मुझे अल्लाह से मिला रहा, अल्लाह से दूर नहीं कर रहा, अल्लाह से मिला रहा। आपको ये बात अगर मजीद समझानी चाहूं तो एक और मिसाल सुनिए। आप कहेंगे कि तारिक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा एक और मिसाल सुनिए। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक माई आई, अपना बच्चा दे गई। कहने लगे इसको भी अल्लाह अल्लाह सिखा दे, जैसे आपको मकाम मिला है विलायत का तो इसको भी सिखा दे। उन्होंने कहा भाई छोड़ के चली जा, यहाँ खिदमत करता रहेगा, चलो अल्लाह दे देगा इसको अपना नाम। कुछ अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद जब आई माई तो कुदरती लंगर का वक्त था। मुर्शिद बैठे भुना हुआ देसी मुर्ग खा रहे और बच्चा बैठा सामने जली सड़ी रोटी और मरच नमक घोल के उससे खा रहा। मां थी, ममता थी और मोहब्बत थी। एकदम कहने लगी ये क्या, आपने अपने और मेरे बच्चे के दरमियान इतना फर्क, आप इतने अच्छे खाने और मेरे बच्चे को ये खाना। बड़े तहम्मुल से, और मई ने बहुत बोला सुना, बहुत कुछ कहा। मई अदब अखलाक से दूर निकल गए। शेख सुनते रहे, फरमाने लगे मैंने इब्तिदा इसी तरह की थी, मेरे मुर्शिद ने मेरी इब्तिदा भी इस तरह कराई थी। अब मैं खा तो मुर्ग रहा हूं, मुझे मुर्ग के हर जायके में अल्लाह की मोहब्बत और इश्क के जायके मिल रहे हैं। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। एक ये है कि मैं पालूं, एक ये है कि आप भी मेरे साथी हैं, आप भी ये नेमत पालें। और वो कैसे? बस आज के बाद एक मश्क शुरू कर दे, और वो मश्क क्या? खाना सामने आते ही खाने से दो चार बातें कर लें, और वो बातें मैंने आपको बता दी।
اب یہ دو چار باتیں کرتے ہوئے چند لمحے ہیں، یہ نہیں ہے کھانا سامنے بانٹ کے بیٹھا ہوا ہے یاد کرنا میں نے یہ اس لیے کہا ہے کھانے سامنے پڑے ہوئے کیوں انہیں کہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ پہلے کھانے کا مراقبہ کرو. اور اللہ کا بندہ اگر تمہارا پیر تمہیں پاگل بنائے کر یعنی میری بات کی عمل کیا پر اس کو صحیح نہیں سمجھا اور کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے. وہ تو چند لمحوں میں گفتگو ہو کے بسم اللہ والا برکات اللہ کر کے بندہ کھانے کا لقمہ توڑ لے. یہ تو چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں. کیا خیال ہے؟ یا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری تقریر کرنی ہے پورا خطبہ پڑھنا ہے اور پورا لیکچر دینا ہے. نہیں چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں اور چند لمحوں کی باتیں ہیں اور چند لمحوں میں کہانی سمٹ جاتی ہے اور چند لمحوں ہی میں